जय जगन्नाथ। आसतु टेरो कार्ड माध्यम जानिबा 2024 मसीहा सेप्टेम्बर मास केमिति रहिबो कर्कट राशि व्यक्ति मानकर दिन कौन रहिबो फलाफल मु संक्षेप में कहबी। जय जगन्नाथ। देखिबा वर्तमान परिस्थिति कौन अछि। विशेष करके बेसी फायर एनर्जी अच्छी वर्तमान आपण करेजियस अच्छंती कहीं ना आपण किछि करबा को चाहउछंती बहुत दम रे लागिछंती किछि गोटे काम पाई निजर किछि प्रतिष्ठा प्रतिपत्ति हासिल करिया पाई जोरदार प्रयास जारी रखिछंती। किछि व्यक्ति घर किंबा घर किनिबा घर तैयारी करिबा योजना रे अच्छंती कार परामर्श भी लोडुछंती। केही व्यक्ति जी कि आपन को सहायता करुछि हुए तो विधवा स्त्री लोक हो पारे कि पुरुष लोक भी हो पारे किछि से किछि आवश्यक नहीं। जी भी हो से आपन को परामर्श भी दउछि एमिति कर सेमिति कर मो नियम रे जदि चलिबु ताल ठीक अछि ठीक ठाक एई भली हबो नहले एमिति हबनी एमिति भी हो पारे। जे कि वयस्क स्त्री लोक जे कि आपनकर शुभाकांक्षी आपन को साहाय्य करुछि। मोटामोटी कथा आपन किछि घर करबा मनस्थ करिसंती घर किनिबा हो घर करबा हो सेमिति कि योजना करुछंती आउ आपन पैसा पत्र को भी संचय करुछंती। देखिबा मासटी केमिति रहइबो किंबा कोनोसी मातृस्थानीय व्यक्ति कर ट्रीटमेंट पाई कहा संगे परामर्श करुछंती एमिति भी हो पारे। प्रथम आपणकर मास्टर कार्ड है आपण चिंतित रहिबे निज उपरे आपणकर भरोसा तुटी जीव आपणकर किछि घटना किंबा कोनोसी काम को नेकी आपण निज उपरे निजे दुखी हेबे जे मु एमिति करूछि जे मोते एथिरे लाभ कोन मिलिबो मो कथा अन्य माने चिंता करिवे ना नाही एमिति ए मासरे आपणकर एई भली चिंता रहिबो किंतु आपण समस्त प्रति समर्पण भाव रखिबे एटा ही ठीक कथा। ता छड़ा लक्ष्य स्थल रे पहुँचवा पाई पूरा दम रे आपण लागिबे जेमिति सबु चेष्टा सेथरे आपणकर लगेई देबे जेमिति साम दंड भेद जो कहती आमर साम दाम दंड भेद जो सब प्रकार विद्या आपण अप्लाई करिवे किंतु दाम्पत्य जीवन रे किछि संदेह आसी पारे जो थरे कि आपण टिके चिंतित भी रहिबे सेथिपाई भी आपण चिंतित रही पारंती जे मु परिवार पई एमिति करूछि मते ए भली अवहेला करूछंती। जदि आपणकर किछि कोर्ट कचेरी मामला थाए सेथिरे आपणको न्याय मिली पारे ना भाग्य आपणको संगरे रहिबो आपण सेथिरे न्याय पाई परिबे जेमिति हो आपणको न्याय मिलिबो। जदि कोर्ट कचेरी मामला न हो जदि भी आपणकर जेमिति पंचायत रे बसे सेमिति भी हेई पारे जदि निजे भी बुझामणा करंती ताहले भी हेई पारे आपणको सपक्ष रे न्याय रहिबो सेठी आपणकर गोटे इच्छा पूर्ण हबो किंतु आउ गोटे इच्छा रहिला आपण जे परिवार प्रति समर्पित हे कि जो काम करिवे से आशा आपणकर केते दूर सफल हबो सेटा गोटे मास भितर कहि हबनी तेनु सेमिति किछि संदेह आपणक मन भितर रहिबा स्वाभाविक। वर्ष वर्ष चली जाउची परिवार पई काम करी करी किंतु परिवार लास्ट को कोन अवस्था होची बापा माँ छुआ जन्म कर सारी की बढ़ी सारा परे बापा माँ छाड़ी पळौ बापा माँ छाड़ी पळौछंती किए कोडी जाई रहिलेनी बापा माँ कोन करूछंती के जाननांती एबे ठारू सेमिति चिंता करिबा व्यर्थ आगो को कोन हबो सेटा आपणकर किछि गोटे दुर्भावना हेई पारे मनरे। आउ गोटे मेसेज आसिला किछि व्यक्ति भक्ति भावना
ରହିବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, କୌଣସି ଗୁରୁ ଖୋଜିବେ, ଭଲ ଗୁରୁ ଖୋଜିବେ। ଯେମିତି ସଂସାର ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇକି ମୁଁ ଭଲ ଗୁରୁ ଆଣି ଖୋଜିବି, ଭଲ ଗୁରୁ ଦ୍ୱାରା ଦୀକ୍ଷିତ ହେବି, ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଆପଣଙ୍କର ଭାବନା ରହିବ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଧାନ ବାର୍ତ୍ତା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି। କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଏକତରଫା ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି। ଏକତରଫା ପ୍ରେମ କଲେ କ'ଣ ହୁଏ? ଯାହାକୁ ଆପଣ ହୀରା ବୋଲି ଭାବୁଥିବେ ସେ ହୀରା ହେଇନଥିବ, କାଚ ହେଇଥିବ, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କୁ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଧୋକା ଦେବ। ଏମିତି କିଛି ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ଆପଣ ମରିଚିକା ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ପୁରା ସମୟ ଦେଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଚେଷ୍ଟା ଲଗାଉଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ କେମିତି ତାକୁ ପାଇବି। ଏମିତି ଗୋଟେ ଅଡ୍ ମେସେଜ୍ ଦେଉଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଖରାପ ଲାଗିପାରେ। ସେଇ ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କର ପୂରଣ ନ ହୋଇପାରେ, ବେଳ ଥାଉ ଥାଉ ସେଠୁ ଦୂରେଇ ଆସିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା କେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ମନ ଭିତରେ ରହିବ। ଆପଣ ନିଜେ ବୁଝିବେ। କାର୍ଡ଼ କହୁଛି, ମୁଁ କହୁନି। ଏମିତି କିଛି ସୂଚନା ବି ମିଳୁଛି। ତା ଛଡ଼ା ଆପଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହକାର ଯାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରୁ ଦୂରେଇ ଆସିବାଟା ଆପଣଙ୍କର ଉଚିତ ହେବ। ତା ଛଡ଼ା ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ନିଜର କିଛି ଭଲ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ନିଜକୁ ଜଣେ ଦକ୍ଷ ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ କେତେ ପାର୍ଟନର ଆସିବେ। କାର୍ଡ଼ କହୁଛି, ମୁଁ କହୁନି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ କେତେ ଆସିବେ। ମରିଚିକା ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆପଣ ଜଳାଶୟ ଖୋଳନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ପାଣି ମିଳିବ। ନିଜେ ନିଜ ପାଇଁ କିଛି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣ ନିଜେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ମାଷ୍ଟର କାର୍ଡ଼ କହୁଛି, ଆପଣ ଦୁଃଖୀ ରହିବେ, ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ମୁଁ ଯାହା ପଛରେ ଗୋଡ଼ଉଛି ସିଏ ମୋତେ ମୂଲ୍ୟ ଦେବ ନା ଦେବନି, ସିଏ ମୋତେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ନା ହେବନି, ଏମିତି ଦୁଃଖ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ରହିପାରେ। ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣ ବୁଝି ବି ଯିବେ, ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ବି ସନ୍ଦେହ ଆସିପାରେ। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଆପଣ କିଛି ସମ୍ବାଦ ପାଇବେ ଯିଏକି ଜଣେଇଦେବ ଯେ ଏଇଭଳି ଘଟଣା। ତା ଛଡ଼ା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଶିଖନ୍ତୁ। କାର୍ଡ଼ ବି କହୁଛି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଶିଖନ୍ତୁ। ଆଉ କାହାକୁ ଭଲ ପାଇବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଯଦି ଜଗନ୍ନାଥକୁ ଭଲ ପାଇବେ ତାହେଲେ ଆଉ କାହାକୁ ଭଲ ପାଇବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବନି। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ରାଧାରାଣୀ, ଯିଏକି ଭଲ ପାଇବାର ପ୍ରତୀକ। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ମାସ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ପାଠପଢ଼ାରେ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଯଥାରୀତି ଉଦ୍ୟମ କରିବେ। ଆଉ ସାଇକିକ୍ ପାୱାର ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିବ। ଆପଣ ନିଜେ କିଛି କରିକି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, କେମିତି ସଫଳତା ପାଇବେ, ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ସ୍ଥିତି ବାଲାନ୍ସ କରିବା ଶିଖନ୍ତୁ। ଆଖି ବୁଜିକି କାହାକୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଅନୁସରଣ କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷତି ହେବ। କାହିଁକିନା ଭଗବାନ ଯିଏ ଯେତିକି ପାରିବ ସେତିକି ସାମର୍ଥ୍ୟ ତାକୁ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ଅନ୍ୟକୁ ଅନୁକରଣ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ରମାଣ ମିଳିବ, କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କର ସାଇକିକ୍ ପାୱାର ବହୁତ ଡେଭଲପ୍ ରହିବ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣ କିଛି ପ୍ରମାଣ ସାଉଁଟିବେ ଯେ ଆପଣ ସାଙ୍ଗରେ ଧୋକା ହେଉଛି ବୋଲି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ଆପଣ ସାଙ୍ଗରେ ଧୋକା ନୁହେଁ, ଆପଣ ନିଜ ସାଙ୍ଗରେ ନିଜେ ଧୋକା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଜାଣିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମକୁ ଦେଖି ଚାହିଁକି କରିବେ। ତା ଛଡ଼ା ଆପଣ ଜଣେ ଯେମିତି ପରିପକ୍ୱ ବ୍ୟକ୍ତି ଭଳି ଆପଣଙ୍କର କାମକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ତୁଲେଇବେ। କିମ୍ବା କୌଣସି ପରିପକ୍ୱ ବ୍ୟକ୍ତି, ବୟସ୍କ ଲୋକ, ତାଙ୍କ କଥା ଆପଣଙ୍କର ମାନିବା ଉଚିତ। ଯଦି ସେ କିଛି ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ତାକୁ ମାନନ୍ତୁ, ଆପଣ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ଆପଣ ଏ ମାସରେ କିଛି ଧାର ଉଧାର କରଜ ସୁଝି ଦେଇପାରନ୍ତି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଥାଏ। ଇଏ ରହିଲା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସର ଫଳାଫଳ କର୍କଟ ରାଶି ପାଇଁ। ଜଗନ୍ନାଥ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ।
ମାସଟି ଶୁଭମୟ ହେଉ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।